शुण आलो बड़ रानी शुण आलो बड़ रानी मोर कही पाबाणी शुण आलो बड़ रानी मोर कही पाबाणी मोर झिया तनु प्रभा साथे तन्मय प्रेम कलानी मोर झिया तनु प्रभा साथे तन्मय प्रेम कलानी शुण आलो बड़ रानी शुण आलो बड़ रानी मोर कही पाबाणी शुण आलो बड़ रानी मोर कही पाबाणी मोर झिया तनु प्रभा साथे तन्मय प्रेम कलानी मोर झिया तनु प्रभा साथे तन्मय प्रेम कलानी सब कथा संपूर्ण भाव सत्य कथा बड़ रानी सेनापति आपण झील सहित मो पुअर बह प्रस्तावटा ठीक है सारी सही कथा तो बड़ रानी थी आसी तमरी पाख को हरी तम तम से पालित पुत्र सहित मो झील तनु जदि प्रेम करे से जदि मो झील को बाहा गले राजा विजय सेन से पालित पुत्र तन्मय को निश्चय रात्रि राजा करे तमें कौन गोटाए माँ है तम निज पुत्र बिना था गोटाए पालित पुत्र को हे राज्य राजा है कौन आपण को निज आखिरे देखी पारे बड़ रानी कौन करी ए कुआडे जीवी मोर किछि बुद्धि बाट दिस कथाटा हुरी अछि बड़ रानी कथाटा आउरी अछि ताहले कहतु सेनापति जैसे बुआ छाती बहाइन हे राज्य रे राजा हेले तमे भिकारुणी पुत्र सपूर्ण भिका मागी बरा चोरे जैसे बुआ छाती बहाइन हे राज्य रे राजा हेले तमे भिकारुणी पुत्र सपूर्ण भिका मागी बरा चोरे कथा जदि बुझिबा कथा जदि बुझिब हेब मो सामुदुरी कथा जदि बुझिब हेब मो सामुदुरी मोर झियो तनु प्रभा साथे तन्मय प्रेम कलानी मोर झियो तनु प्रभा साथे तन्मय प्रेम कलानी शुण आलो बड़ रानी शुण आलो बड़ रानी मोर कही पाबाणी शुण आलो बड़ रानी मोर कही पाबाणी मोर झियो तनु प्रभा साथे तन्मय प्रेम कलानी मोर झियो तनु प्रभा साथे तन्मय प्रेम कलानी मोर झियो तनु प्रभा साथे तन्मय 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 प्रेम कलानी हल्लो बड़ रानी लो सेनापति अरे से पालित पुत्र तन्मय जदि हे राज्य राजा है गले तमे निश्चय दंडर भिकारुणी है जीवा बड़ रानी हेले तमे तो हे राज्यर दांड दांड द्वार द्वार बड़ी भिक मागी तम जीवनटा पोषी दब तम पुआ से विनयटा तम निज पुत्र विनय
ସେ ଯଦି ଏ ରାଜ୍ୟର ଦାଣ୍ଡେ ଦାଣ୍ଡେ ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ବୁଲି ଭିକ ମାଗିବା କଣ ଆପଣ ଗୋଟାଏ ମା ହାଇ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଆପଣ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିପାରିବେ କି ବଡ ରାଣୀ ଦାସିରବତୀ ହେଲେ କଣ କରିବି ମୋ ସ୍ୱାମୀ 10 ଦିଗ 10 ପାଳ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ସେ ବାଜଉଟ ପୁଅକୁ ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନ ଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ହେଲେ ବଡ ରାଣୀ 10 ଦିଗ 10 ପାଳକୁ ତମ ସ୍ୱାମୀ ରାଜା ବିଜୟ ସିଂହ ସେ 10 ଦିଗ 10 ପାଳକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଏ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା କରିବାକୁ ସତ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ହେଲେ ଆପଣ ତ ସତ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି ବଡ ରାଣୀ ଆଉ ଆପଣ ଏମିତି କାହିଁ ଗୋଟାଏ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୁଣୀ ହେଇଯିବେ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ମୋ କହିବା କଥା ତମେ ବୁଝିଯାଅ ହେଲେ କଣ କରିବି କୁଆଡେ ଯିବି ମୋର କିଛି ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ଦିଶୁନି ଉପାୟଟା ଅଛି ବଡ ରାଣୀ ଉପାୟଟା ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି ହେଲେ କୁହନ୍ତୁ ସେନାପତି ସେ ଉପାୟଟା କଣ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ କଥାଟା ମୋ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ତମ ସେ ପାଳିତ ପୁତ୍ର ତନ୍ମୟ ସହିତ ସେ ଉପବନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ କରୁଛି ଆମ ତିନିକୁ ସେ ଉପବନ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ସେଠି ସେ ଦୁହିଁଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡିବ ବଡ ରାଣୀ ସେନାପତି ସେ ମା ଛଉଦ ପୁଅ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ସେ ପ୍ରେମକୁ ଆମକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ହବ କଥାଟା ଏତିକିରେ ସରିବନି ବଡ ସେଇ ଷୋଳ ହାରାମ ଦାଦା ତମର ପାଳିତ ପୁତ୍ର ତନ୍ମୟକୁ ତାକୁ ମାଡ ମାରି ଏଇ ରାଜ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ବହାର କରିବାକୁ ପଡିବ ସେନାପତି ସେ ମା ଛଉଦ ପୁଅକୁ ଏଠାରୁ ଆମେ ମାଡ ମାରି ଏ ରାଜ୍ୟରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଦେବା ନିଶ୍ଚୟ ହେଲେ ତମେ ମୋ କଥାରେ ଏକମତ ତ ବଡ ରାଣୀ ସେନାପତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଏକମତ ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ଜମାରୁ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାନି ଅବିଳମ୍ବ ଚାଲିଯିବ ସେଇ ପୁଷ୍ପୋଦ୍ୟାନକୁ ସେନାପତି ତାହେଲେ ଅସ ବଡ ରାଣୀ ଚାଲନ୍ତୁ ସେନାପତି ଅସରମେୟ